আমাদের এই জীবন থেকে দূরে সরে আখিরাতের চিরন্তন জীবনের দিকে আগায় যাচ্ছি। ঘড়ির প্রতিটা সেকেন্ড, শুধু শাম সকাল সন্ধ্যা, প্রতিটা দিন আমরা আমাদের আখিরাতের জীবনের দিকে আগাচ্ছি। আজকের বাচ্চা আগামীকালকে যুবক, আজকের যুবক আগামীকালকে বৃদ্ধ, এরপরেই আমাদেরকে চলে যেতে হবে কবর। এই সবকটা আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদেরকে চিরস্থায়ী এক জীবনের দিকে যেতে হবে। যদি এই সবকটা আমরা ভুলে যাই তাহলে আখিরাতে অনেক আফসোস করতে হবে, পস্তাইতে হবে। আর শুধু আখিরাতে নয়, বরং এই সবক ভুলে গেলে दुनिया থেকেই এর नुकसान एवं क्षति शुरू हो। हमारे खालिक और मालिक ने हमें और आपको अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए उन आमाल की तरगीब दिलाई है जिन आमाल से हमको हमारी आखिरत याद रहे, हमारी मौत याद रहे, हमारी वापसी याद रहे। हम यहां थे नहीं, हम यहां रहेंगे नहीं। इसने फरमाया कि जब मुसलमान सुबह सोकर उठे तो अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे। दुआएं पढ़ी नहीं जाती, दुआएं मांगी जाती हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने एक जगह लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में भी नबी हैं, यानी दुनिया में हमें करना क्या है, क्या मेहनत करनी है, उसमें भी नबी हैं। और मेहनत करके क्या उस खुदा से मांगना है तो दुआ में भी नबी। मुसलमान को हिदायत दी गई है नबी के जरिए कि जब वो सुबह को सोकर उठे तो अल्लाह पाक से यूं मांगे, क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था, नींद आधी मौत है। आदमी सो जाता है, अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, उसे नहीं मालूम होता कि उसके अतराफ में क्या हो रहा है। और कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सुबह मैं उठ जाऊंगा, जिंदा उठ जाऊंगा। कितने ही लोग रात में सोते हैं और सुबह वो दुनिया में नहीं होते। कितने ही लोग रात में सही सालिम सोते हैं और सुबह को उठते हैं, किसी का हाथ काम नहीं करता है, किसी का पैर काम नहीं करता है, किसी की बीनाई चली जाती है, मुख्तलिफ किस्म के हालात। फरमाया एक मांगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था, नींद आ गई थी। व इलैहिन नुशूर, और एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो सुबह उठते ही दुआ के जरिए याद दहानी कराई गई है, तुम यहां थे नहीं, रहोगे नहीं, वापस जाना है। वापसी की तरफ रुख है। कल का दिन जो जिंदगी से कम हो चला गया वो जिंदगी से कम हो गया। आज नया दिन शुरू हो रहा है, इसका भी सूरज गुरूब होगा और ये भी चला जाएगा। तो पहला सबक सुबह उठते ही याद दिलाया है, यहां थे नहीं, वापसी है। উনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই কায়নাতের খালেক ও মালিক নবী পাঠায়, নবীর মাধ্যমেও আমাদেরকে এই সবকের কথা মনে করাই দিয়েছেন, ইয়াদ দেহানি করছেন, স্মরণ করাই দিয়েছেন। এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন যে আমরা তো দোয়া করি, দোয়া পড়ি,
দোয়া করি না, মানে মৌখিক পড়ি। আসলে এটা বুঝে শুনে দোয়া করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন, আমাদের এক বুজুর্গ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন-নাদভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি লিখছেন যে দোয়া রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন দাওয়াতের মেহনতের নবী, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমনি দোয়ার জন্যও তিনি নবী। তিনি দোয়াও আমাদেরকে শিখাইছেন, দাওয়াতও আমাদেরকে শিখাইছেন। যখন কোনো ব্যক্তি ঘুমায় যায়, তো ঘুম থেকে উঠার পরে সে কি দোয়া করবে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দোয়া শিখাইছেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে জীবিত করলেন। অর্থাৎ আমি তো ঘুমায় গেছিলাম, আর ঘুম এটা মৃত্যুর মতো, মৃত্যুর বোন বলা হয়। তো কেউ এই কথার গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে ঘুমায় গেছে তো সে সকালবেলা উঠবেই। কত লোক এমন হয়েছে যে রাতের বেলা ঘুমাইছে, সকালে আর জাগে না। আবার কত লোক এরকম হয়েছে রাতের বেলা সুস্থ অবস্থায় শুইছে, কিন্তু সকালবেলা যখন উঠছে তখন তার এক হাত এক পা অবশ অবস্থায় কাজ করে না, কারো চোখ কাজ করে না, অসুস্থ অবস্থায় উঠছে। এই জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই মৃত্যুর হাত থেকে আবার জীবন দান করলেন, রক্ষা করলেন। বাদামা আমাতানা, আমি তো মরে গেছিলাম, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে জীবিত করছেন। ওয়া ইলাইহিন নুশুর, তো রাসূল আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন, তার ভিতরেও আমাদের সেই সবকটাকে ইয়াদ করাই দিছেন, স্মরণ করাই দিছেন, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমার ময়দানে জমা হয়েছি। আর সে সবকটা হলো সুবহানাল্লাহ, এখানে চিরদিন থাকা যাবে না, না ওয়াপসি হবে, ফেরত যেতে হবে, ঠিক ফিরে যেতে হবে। ঠিক ওয়া ইলাইহিন নুশুর, এক সময় আল্লাহ পাকের কাছে চলে যেতে হবে। ঠিক গতকালকের যে দিনটা আমাদের জীবনে ছিল সেটা আমাদের জীবন থেকে চলে গেছে। ঠিক আজকে সকালের যে সূর্যটা উঠতেছে, এই সূর্যটাও আজকে সন্ধ্যায় নিভে যাবে, সূর্যটা ডুবে যাবে, এই সূর্যটা অস্ত হয়ে যাবে, সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে এক সময় আমাদের জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যেতে হবে। जो भाई सो रहे हैं उनको जगा दें, যারা और ঘুমাচ্ছেন তাদের सोने वाले भाई जागकर ये दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांग लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। যারা ঘুমাচ্ছি তারা ঘুম থেকে উঠে যায় আর এই দোয়াটাও পড়ে নেই, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। सोने वालों को जगाना जरूरी है। हम तो दुनिया में जगाने के लिए आए हैं, सारी दुनिया के इंसानों को याद दहानी कराने के लिए आए हैं कि दुनिया में सोना नहीं है, गफलत से जिंदगी न गुजारें। जिंदगी का हर वक्त मौत के करीब ले जा रहा है, आखिरत के करीब ले जा रहा है। दुनिया छूट रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जिंदगी बर्फ की सिल्ली की मानिंद घुल रही है। हम तो सबको जगाने आए हैं, याद कराने आए हैं। जो जगाने आए हैं अगर खुद सो जाएंगे फिर क्या होगा? इसलिए सब एक मर्तबा नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जागकर सुनेंगे। যারা ঘুমাচ্ছি তারা উঠে যাই এবং অপরকে উঠাই দেই। উনি বলেন, আমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন
ঘুমন্ত মানুষদেরকে জাগানোর জন্য। ঠিক। এখন আমরা অপরকে জাগাবো, অপরকে ঘুম থেকে জাগাবো, গাফলত থেকে জাগাবো, আখিরাতের কথা স্মরণ করাবো, কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই যদি ঘুমায় যাই তাহলে কি অবস্থা হবে? এই জন্য আমরা সবাই একবার নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ জেগে জেগে কথা শুনবো ইনশাআল্লাহ। अच्छा कौन कौन सोकर सुनेगा? কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? जरा हाथ तो उठाएं, कौन একটু सोकर হাত सुनेगा? উঠান তো, কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? सब जाग कर सुनेंगे इंशाल्लाह। ঘুমা কি শোনা कौन যায়? कौन जाग कर सुनेगा? জায়গা জায়গা কে কে শুনবো ইনশাআল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। नींद तो नेमत है, नींद अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। लोग तो नींद लाने के लिए गोलियां खाते हैं, गोलियां। মানে ঘুম তো আল্লাহ পাকের নিয়ামত, মানুষ এই ঘুমের জন্য ট্যাবলেট খায়, और इस्तेमा में फ्री में नींद आती है, আর ইস্তেমা এটা ফ্রি পাওয়া যায়, সুবহানাল্লাহ। लेकिन सोने का वक्त है, তবে এটা শোয়ার একটা সময় আছে। उस वक्त सोएंगे। যখন সময় হবে তখন ঘুমাবো ইনশাআল্লাহ। रात बहुत लंबी थी, लंबी रात, उस पे नींद। अच्छा, नींद आने का कसूर नहीं है, बल्कि रात को जागने का कसूर है। जिस वक्त सोना था उस वक्त सोई नहीं, जिस वक्त काम का वक्त है उस वक्त नींद आएगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज के बाद बिना वजह जागने को मना फरमाया। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। বলছি আমাদের ঘুম চলে আসে, এটা তো অন্যায় না, ঘুম তো আসবেই। তার কারণ হলো রাত তো অনেক লম্বা ছিল, যখন ঘুমাইবার কথা ছিল তখন ঘুমাই নাই, দেরি করছি, এই জন্য এখন ঘুম আসতেছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশার পরে বিনা কারণে জেগে থাকা, দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা, এগুলো থেকে বারণ করছে। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को दरखास्त ये है, खुद भी जाग कर सुनना है और आस पास कोई भाई सो रहे हो उनको भी जगा देना इकराम के साथ। এই জন্য ভাই নিয়ত করি যে নিজেও জেগে জেগে শুনবো, আর আমার আশপাশে কেউ যদি ঘুমায় তো ইনশাআল্লাহ ইকরামের সাথে আমি তাকে জাগিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। तो हमको हमारी वापसी याद रहे, उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने, हमारे खालिक और मालिक ने अपने नबी के जरिए वो आमाल की हमको तरगीब दी है जिनसे हमको हमारी आखिरत याद रहे। हम ये सबक भूले नहीं कि हम यहाँ थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, वापस जाना है। इसलिए फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, वापसी याद आएगी। इसलिए मसनून दुआ है कि जब मुसलमान कब्रिस्तान में जाए तो क्या मांगे, अल्लाह से क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलफुना व नहनु बिलक। ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं, हर एक को जाना है। वो पहले चले गए, हम बाद में आएंगे, याद दिलाया। फरमाया मुर्दों को गुस्ल दिया करो, मौज याद आएगी कि जिस तरह आज इस जाने वाले को मैं गुस्ल दे रहा हूं, इसको नहला रहा हूं, कल मुझको भी नहलाया जाएगा, कफनाया जाएगा। फरमाया मरीजों की इयादत किया करो, ताज़ियत किया करो। ये वो सारे अमाल हैं जिनसे आखिरत और हमारी वासी और हमारा सबक हमको याद रहे। इन अमाल की तरगीब दी गई है। তো মেহমান বলেন যে ভাই, আমাদের নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তারগিব দিছে যে আমলের মাধ্যমে আমাদের সবক এর ইয়াদ দিহানি হয়, সবক স্মরণ আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক আমল আমাদের জন্য রেখে গেছে, যে আমলের মাধ্যমে আমরা যে এখানে থাকবো না, আমাদেরকে যে ফিরে যেতে হবে, এটা যে একটা সবক আমাদের, যে সবকটা আমরা ভুলে গেছি, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমাতে জমা হয়েছি,
রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আমল এরকম রেখে গেছেন যে আমলের মাধ্যমে আমাদের ওই সবকের ইয়াদ দেহানি হয়, সবকটা মনে পড়ে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতের কথা বলছে। কবর জিয়ারত করতে আমরা যাই, তো সেখানে আমল কি? সুন্নত আমল হল কবরবাসীকে সালাম করা, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর, হে কবরবাসী তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন, আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার, তোমরা আমাদের আগে গেছো, আমরা তোমাদের পরে আসতেছি। ঠিক ঠিক। হুজুর আমল শিখাইছেন যাতে কবর জিয়ারত করো, তোমার সবক মনে আসবে যে তুমি এখানে থাকতে আসো নাই, তোমাকে ফিরে যেতে হবে। ঠিক ঠিক ঠিক। এমনি ভাবে কারো ইন্তেকাল হয়ে গেছে তো তরকিব দেওয়া হয়েছে, তাকে গোসল করাও, ফজিলত বলা হয়েছে, নেকির কথা বলা হয়েছে। তাহলে কি হবে? তো যখন গোসল করাবো, তো গোসল করানোর দ্বারা আমার মনে পড়বে যে আজকে আমি তাকে গোসল দিচ্ছি, অল্পদিন পরেই একদিন আমাকে গোসল দেয়া হবে, যে কোনো সময় আমাকে আজকে আমি তাকে কাফনের কাপড় পরাচ্ছি, ভাগ্যে থাকলে গোসল হবে, না সময় পরেই অল্পদিন পরেই আমাকে কাফন পরানো। ঠিক ঠিক ঠিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল শিখিয়েছেন, কেউ অসুস্থ হলে তারা আয়াদতের জন্য যাও, দেখতে যাও। তো দেখলে কি হবে? দেখলে সবক মনে পড়বে যে আজকে আমি সুস্থ আছি, কালকেই অসুস্থ হয়ে যাব, আর অসুস্থতার পরের ঠিকানাই হলো যে আমাকে আমার গন্তব্যে ফিরে যেতে হবে। মোট কথা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তারগিব দিয়েছেন যে আমলের দ্বারা আমাদের এই দুনিয়াতে থাকার জায়গা না, আমরা চলে যাব, ফিরে যাব, ওয়াপসি আছে আমাদের, এ সবক যাতে আমাদের ইয়াদ হয়। अपनी वापसी को रात क्यों रखना है? मौत को रात क्यों रखना है? इसलिए कि ये जिंदगी अमानत है, इस अमानत का हिसाब देना है। कुरान में जो आसमानी आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह पाक ने तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत रखी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जब कुरान की तिलावत किया करो तो उसके बाद ये दुआ मांगा करो, अल्लाह ये किताब है, आपकी किताब है, इसमें सारे दुनिया के इंसानों की हिदायत मौजूद है, अल्लाह इसमें से मेरे हिस्से की हिदायत मुझे नसीब फरमा दे। तो आखिरत को क्यों याद रखना है कि ये जिंदगी अमानत है। और फरमाया गया कि क़यामत के मैदान में अल्लाह पाक सारी दुनिया के इंसानों को जमा करेंगे, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, और पूरी जिंदगी का हिसाब हर एक से लिया जाएगा, पाई पाई का लिया जाएगा और पल पल का लिया जाएगा। और वहां पर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कोई पॉलिश कारगुजारी नहीं चलेगी। जिसे जमाते अल्लाह पाक हम सबको चिल्ले 4 महीने में ले जाए। बहुत सारे खुशनसीब अल्लाह के बंदे पिछले इज्तिमा से खुदा के रास्ते में चले गए, बहुत खुशनसीब अल्लाह के बंदे इस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो ये नियत लेकर जाएंगे कि हमको निकलना है। तो वापसी पर कारगुजारी होती है, 40 दिन में क्या किया, 4 महीने में क्या किया। तो जमाते पॉलिश कारगुजारी सुनाती है, तो सुनने वालों को तो मालूम नहीं, जो सुना दिया वो सुन लिया। लेकिन क़यामत के मैदान में जो पूरी जिंदगी की कारगुजारी होगी, उस कारगुजारी का सुनने वाला और लेने वाला इस कायनात का खालिक और मालिक है। वो अलीम भी है, खबीर भी है, बसीर भी है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। काली अंधेरी रात में काले पहाड़ के नीचे काली चींटी चल रही है, अल्लाह पाक उसके चलने को देख रहे हैं,
उसके कदमों को, गिनती को जानते हैं, उसकी हरकत की आवाज को सुनते हैं, हिल नहीं सकती अल्लाह के अमर के बगैर। और इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में जमीन के किसी हिस्से पर पेड़ से कोई पत्ता नहीं गिरता जो खुदा के इल्म में ना हो और उसके हुक्म से। वो कुरान क्या कहता है? अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस कारगुजारी के दिन मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, लफ्फाजी खत्म हो जाएगी, फसाद और बलागत खत्म हो जाएगी, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, और जिस्म के आज़ा और जवारे इनसे जो करतूत किए होंगे इनको कुव्वत गोयाई दी जाएगी, बोलने की ताकत दी जाएगी, रान बोलेगी, हाथ बोलेंगे या क्या किया, कोई बहुत इस कारगुजारी नहीं चले। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर कोई खैर की होगी कल वो सामने लाई जाएगी, और राई के दाने के बराबर कोई गड़बड़ की होगी तो वो भी सामने लाई जाएगी। और सुनने वाला बड़ा खबीर है, बड़ा बसीर है, हर चीज का जानने वाला है। किरामन कातिबीन मौजूद है, हर आन हर घड़ी हमारी हर मूवमेंट को लिख रहे, हर हरकत और सकनत को लिख रहे। इसलिए कि याद दहानी जरूरी है। दुनिया के माहौल में, असबाब में अल्लाह ने गफलत रखी है, गफलत में मौत को भूल जाते हैं और उसको भूल कर जिंदगी गुजारते हैं, और मौत अचानक आ जाती है, अचानक आ जाती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। তো ভাই মেহমান বলেন যে কেন আমাদের এই সবক মনে রাখতে হবে? সবক এই জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবনটা খোদা প্রদত্ত একটি আমানত। আমাদের গোটা জিন্দেগিটা আল্লাহর দেয়া এক আমানত, এবং মৃত্যুর পরে এই আমানতের হিসাব কিতাব হবে। আল্লাহ তাআলা এই জীবনের হিসাব নেবেন, পাই পাইয়ের হিসাব নেবেন, এক এক পয়সার, এক এক মুহূর্তের হিসাব নেবেন। আর সেখানে কোনো সাজানো গোছানো কারগুজারি চলবে না, পলিশ কারগুজারি। পলিশ কারগুজারি মানে কোনো জিনিস মানুষ যখন একটু নতুন করে না, পলিশ করে, ধোয়া মোছা করে। আমরা যেমন পিছনের ইজতেমা থেকে বহু ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, অনেক সৌভাগ্যবান। অনেকে আমরা এই ইজতেমা থেকেও আল্লাহর রাস্তায় যাব, তো যখন 4 মাস পর, চিল্লার পর মার্কাজে ফিরে আসবো, যখন আমাদের কাছ থেকে কারগুজারি শুনতে চাইবে, তো আমরা কারগুজারি যখন শোনাই, তো সাধারণত এরকম হয়, সবাই না হইলেও, যে কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় বলা হয়। শুননেওয়ালা যে শুনে, তার তো আর জানা নাই যে সে তো আর সাথে ছিল না, কিভাবে কি করছে দেখে নাই, তো কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় সুন্দর করে পেশ করা হয়। উনি বলেন যে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের কাছে যখন এই জীবনের এই আমানতের হিসাব নিবেন, পাই পাই হিসাব নিবেন, পয়সা পয়সা হিসাব নিবেন, এক এক মুহূর্তের হিসাব নিবেন, তখন আর পলিশ কারগুজারি চলবে না। অর্থাৎ সাজাইয়া গুছাইয়া কোনো কারগুজারি দিলে সেটা চলবে না। কারণ আমরা কারগুজারি দিব এমন এক সত্তার সামনে, যিনি সব দেখেন, যিনি সব শুনেন, যিনি সব বুঝেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন, যিনি রাতের অন্ধকারেও দেখেন, দিনের আলোতেও দেখেন, যিনি মানুষের মনের মধ্যে লুকানো কথাকেও জানেন, অন্তরের লুকানো কথাকেও খুব ভালো করে বুঝতে পারেন, মস্তিষ্কের মুহূর্তের মধ্যে চলে যাওয়া চিন্তাধারাকেও তিনি ভালো করে বুঝেন। তিনি ওই সত্তা যে অন্ধকার রাতে কালো পাহাড়ের নিচে
কালো পাথরের নিচে কালো পিঁপড়া যদি চলে, তো আমরা কারগুজারি ওই সত্তার কাছে শোনাবো যিনি এই পিঁপড়ার চলার গতিকে দেখেন, তার হৃদকম্পনকে শুনেন এবং তার প্রতিটি হরকতকে তিনি জানেন এবং তার প্রতিটি হরকত তার ইচ্ছা মাফিক হয় এবং তিনি কোরআনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়ব, সমস্ত অদৃশ্যের চাবিকাঠি তার হাতে, লা ইয়ালামুহা ইল্লা হু, তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর গাছের একটা পাতাও যখন পড়ে, সেই পাতাটা তার ইলম মোতাবেক তার জ্ঞাতসারে পড়ে, তার অজ্ঞাতসারে নয়। এরকম আলিম, এরকম বাসির, এরকম সামি', সত্তার সামনে আমাকে আপনাকে কারগুজারি শুনাইতে হবে, আল্লাহ জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের কারগুজারি শুনাইতে হবে। আল্লাহু আকবার। এই জন্য এই দুনিয়াতে ভুললে চলবে না, এ সবক ভোলা যাবে না, এই সবক প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে। যদি এখানে এই সবক ভুলে যাই আর গাফলতের জীবন যাপন করি, তাহলে আখিরাতের জীবনেও আমাদেরকে পস্তাইতে হবে, ঠিক আর এই দুনিয়ার জীবনেও আমাকে আপনাকে ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হবে। ঠিক ঠিক উনি বলেন যে আমরা কারগুজারি শোনাবো এমন এক সত্তার সামনে, যে সত্তার কথা গুণাবলীর মধ্যে এটাও তিনি বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিবে, মুখের মধ্যে সিলগালা করে দিবে। আজকের ফাসাহাত, বালাগাত, বাক সৌন্দর্যতা, এগুলি সব চলে যাবে। আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, আজকে আমি মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিব, সিলগালা করে দিব। ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম, মানুষের রান কথা বলবে, পা কথা বলবে, হাত কথা বলবে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আল্লাহ পাকের কাছে বলবে এই কথা যে আমাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, তাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, কোন কোন অন্যায় করানো হয়েছে, কোন কোন ভালো কাজ করা হয়েছে, এই সব কিছু সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে বলে দিবে। এই জন্য এই সবক ভুললে চলবে না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে হিসাব নেবেন এবং এলান করে দিয়েছেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা, যে একটা ভালো কাজ করবে, রায়ের জানা বরাবর অনুপরিমাণ ভালো আমল করবে, সেটাকেও আল্লাহ উপস্থিত করবেন, যে অনুপরিমাণ মন্দ করবে সেটাকেও আল্লাহ তাআলা উপস্থিত করবেন। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मौत को हर वक्त याद रखना है, आखिरत को हर वक्त सामने रखना है। इसलिए कि दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जब से दुनिया में आए हैं अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिंदगी की सांसें कब छूट जाएंगी कुछ पता नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। इस वक्त आज के दिन ऐसे दुनिया में कितने इंसान थे जो रात में कल दुनिया में थे, आज दुनिया में नहीं। हमने और आपने अभी जनाजे की नमाज पढ़ी है। ये जनाजे हमको इस बात की याद दिला रहे हैं, अगर अल्लाह पाक हमको दिल के कान दे तो मेरे दोस्तों ये बात सुनाई में आएगी। ये जाने वाला ये कह रहा है अपने अमल से कि देखो जिस तरह आज मैं तन्हा जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, और मेरे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत भी नहीं है कि अगर मेरे ऊपर मक्खी बैठ जाए मैं उसको उड़ा दूं। एक दिन आने वाला है जो हम में से हर एक पर आएगा। तुमको भी वापस जाना है, अपनी आखिरत को न भूलो, वापसी को ना भूलो। मौत पर बात खत्म नहीं होती। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, सारे के सारे दुनिया के इंसान सो रहे हैं, मौत पर जागेंगे। मौत पर बात खत्म नहीं होती। दुनिया में लोग कहते हैं मौत आई, जला दिया, राख बना दिया, उड़ा दिया, खत्म नहीं होती। उन मौत को
क्या कहते हैं, नकले मकानी का नाम है, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में मुंतकिल होना है। तो इस सबक को भूलना नहीं, इसको याद रखना है, हर घड़ी हर आन इसको याद रखना है। हम थे नहीं, यहां रहेंगे नहीं, आगे जाना है, और आगे जाने के बाद इस जिंदगी के पाई पाई का, पल पल का हिसाब देना है, यह अमानत है। তো ভাই মেহমান বলেন যে মৃত্যু আমাদের সকলের সামনেই আছে, এই মৃত্যুটাকে ভুললে চলবে না, এটাকে ভোলা যাবেই না। প্রতিদিন যতবার পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায় এটাকে মনে রাখতে হবে। আর আমাদেরকে এই মৃত্যু এমন না যে আমাদের মৃত্যু মানেই শেষ, না, মৃত্যু মানেই হলো নতুন জীবন। আমাদেরকে মরতে হবে, এই দুনিয়ার সবকিছু আমাদেরকে চিন্তা করলে সবাই আমাকে আপনাকে আমাদের ওয়াপসি, আমাদের ফেরত যাওয়ার কথা বলে। কত মানুষ আজকের রাতে চলে গেছে, মৌত হয়ে গেছে আজ রাতে। উনি বলেন যে একটু আগেই আমরা ফজরের নামাজের পরে জানাজা পড়লাম, যে জানাজা পড়লাম, এই জানাজার আমরা যদি একটু ভালো করে চিন্তা করি, বিবেক খাটাই, তাহলে দেখব যে লাশ আমাদেরকে কথা বলতেছে যে শোনো, আমরাও তোমাদের মতো ছিলাম, ঠিক, আমরাও তোমাদের মতো শক্তিশালী ছিলাম, চলাফেরা করতাম, হাস্যরসিকতা করতাম, কিন্তু আজকে দেখো আমি এই অবস্থা হয়ে গেছে আমার, যে আমার উপরে যদি একটা মাছি বসে, আল্লাহ, এই মাছিটাকে তাড়াইবার মতো কোনো ক্ষমতা আমার নাই। আল্লাহু আকবার। সুতরাং তোমরা আমাকে দেখে শিক্ষা নাও, স্মরণ করো। স্মরণ এই জন্য করো। জানাজাও আমাদের সেই সবককে ইয়াদ করায় দেয়, স্মরণ করে দেয়। যে কথা উনি শুরুতে বলছেন, ইয়াদ দেহানি, যে আমরা ফিরে যাব, থাকবো না। এই জানাজাও আমাদেরকে এই কথা মনে করায় দেয়, লাশও আমাদেরকে এই কথা বলে যে আমি তোমাদের মতো ছিলাম, কিন্তু এখন আমার সেই শক্তিটা নাই। মনে রেখো, তোমারও আগামীকালকে এই অবস্থা হবে, আগামীকাল তোমারও আগামীকালকে এই অবস্থা হবে, যে কোনো আমার জায়গায় সময় তোমাকে আসতে হবে। ঠিক, আর এই মৃত্যু মানেই শেষ নয়, নতুন বরং মৃত্যু মানে শুরু। শুরু, রাইট। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ, আন্নাসু নিয়াম মান মাতা ইনতাবাহ, সব মানুষ ঘুমন্ত, যে মারা গেল সে ঘুম থেকে জাগ্রত। আর শুধু মারা যাওয়া মানে শুধু জাগা নয়, বরং মারা যাওয়ার পরে নতুন জীবন, জাগ্রত হওয়া, এবং সেখানে আল্লাহ পাকের সামনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের এবং প্রতিটি পাই পাল পাল, প্রতিটি পয়সা ও প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব ও কিতাব আল্লাহ পাকের কাছে দিতে হবে। কারণ দুনিয়ার জীবনটা খোদা প্রদত্ত এক আমানত, এই আমানতের হিসাব দিতে হবে। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप इसकी नीयत करें, इसका इरादा करें, इसको याद करें और हर वक्त याद रखें, एक लम्हा इसको न भूलें कि हम यहाँ थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, हमको आगे जाना है, खुदा के सामने पेश होना है और उसके सामने खड़े होकर पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। हमारी जिंदगियों में ऐसे औकात आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे महीने आते हैं कि जिसमें हमको अपनी आखिरत याद आती है। अब ये महीना शाबान का चल रहा है, इससे पहले महीना रजब का महीना था। कौन सा महीना था? जरा जोर से बोले सोने वाले। रजब का, और ये कौन सा चल रहा है? शाबान। शाबान का महीना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने से दुआ मांगते थे। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। आप लोग ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, हमारे रजब में बरकत दे
और हमारे शाबान में बरकत दे और हमको रमजान तक पहुंचा दे। क्योंकि रमजान हमें मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं। पिछले साल रमजान में कितने हमारे दोस्त, हमारे घर के अजीज रिश्तेदार, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का भाई, वो सब हमारे साथ थे, रमजान में मौजूद थे, इफ्तार और सहरी में मौजूद थे, रोजे हमारे साथ रख रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि आने वाले रमजान हम दुनिया में नहीं रहेंगे। हमको भी नहीं मालूम कि हम रमजान तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वो बल्लिगना रमजान, अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दे। ये रमजान वो महीना है जो खुदा की रहमतों का महीना है। और आखिरत की तैयारी में दो बड़ी रुकावटें हैं, शैतान और नफ्स। शैतान और नफ्स। रमजान के मुबारक महीने की बरकत से शैतान के गले में तो हज़रत शेख ने फज़ाइल रमजान में, फज़ाइल रमजान जो फज़ाइल की किताबें है ना, ओहो कीमती सरमाया है, कीमती सरमाया। अल्लाह हमको माफ फरमाए, हमारी सुस्ती को माफ फरमाए। 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल, 8-8 साल फिरते हुए हो जाते हैं। और रोजाना जमात में इसकी तरगीब दी जाती है कि अपने घरों में फजाइल का हल्का कायम करें, तालीम का हल्का कायम करें, ताकि इन फजाइल के जरिए से घरों में आखिरत का फिक्र पैदा हो और उन आमाल का करने का शौक पैदा हो जिन आमाल से आखिरत बनती है। लेकिन अभी तक घर की तालीम काबू में नहीं आई। खुदा करे हमारे ये इज्तिमा इसका जरिया बन जाए कि 100% ईमान वालों के घरों में फजाइल की तालीम का हल्का शुरू हो जाए। हम इज्तिमा में आए इसलिए हैं कि हमारी हर रंग की गफलत दूर हो जाए, हर रंग की गफलत जिंदगी से निकल जाए, मौत सामने आ जाए, उसकी तैयारी की तौफीक हो जाए, उसमें आने वाले आमाल में जिंदगी लग जाए और खप जाए। ये इज्तिमा की मेहनत इसलिए है। तो रमजान में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो रमजान के अंदर जो आखिरत की तैयारी में रुकावट बनने वाले दो दुश्मन हैं, नफ्स और शैतान। शैतान गले में तोख डालकर फेंक दिया गया समंदर में, और रोजे की बरकत से नफ्स कमजोर हो गया, रास्ता साफ हो गया, आखिरत की तैयारी करना आसान हो गया। चुनांचे आप देखेंगे रमजान में मस्जिदें भरी हुई हैं, बगैर गश्त के, बगैर मेहनत के वो मजमा मस्जिदों में मौजूद है, जो गैर रमजान में नजर नहीं आता है। मेरे दोस्तों, ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं शाबान के मुबारक महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है कि आप कसरत से रोजा रखते। वैसे तो आप नफली रोजे रखते थे, पीर और जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 के रोजे, रमजान में कसरत से रोजे रखते। शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। वो मुकदमा है रमजान की तैयारी है। तो रमजान का महीना ये जो आ रहा है मेरे दोस्तों, ये भी आखिरत की तैयारी के लिए आ रहा है, हमें याद दिलाने के लिए आ रहा है। पता नहीं ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अल्लाह पाक हमें बरकत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, नेक अमाल की तौफीक के साथ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इज्तिमा में हम आए और इज्तिमा से बहुत से अल्लाह के बंदे खुदा के रास्ते में जाएंगे। अल्लाह पाक सबके निकलने को कबूल फरमाए, सबके सफर को आसान फरमाए, और हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक नसीब फरमाए, और रमजान के मुबारक महीने का एक एक लम्हा वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि पता नहीं ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान। তো ভাই মেহমান বলেন যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে জীবন দিয়েছেন, এখানের প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণ করা, যে আমরা এই দুনিয়াতে থাকতে আসি নাই, এখানে আমরা থাকতে পারবো না, আমাদেরকে চলে যেতে হবে। এটা একটা সবক। উনি বারবার বলছেন যে এই সবক ইয়াদ করার জন্যই আমরা আসছি। কত আত্মীয় স্বজন আমাদের এরকম ছিল যে যারা গত বছর আমাদের সাথে ছিলেন,
গত রমজানে আমাদের সাথে ছিলেন। কারো মা, কারো বাবা, কারো বাপ, কারো মা, কারো ভাই, কারো বোন, কারো ছেলে, কারো মেয়ে, কারো বিবি, কারো ভাই ব্রাদার, কিন্তু এই বছর নাই। আমাদেরও জানা নাই যে আমরা গতবার ছিলাম এই পর্যন্ত পারবো কিনা। এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যে এখন মাস চলতেছে শাবান, তার আগে ছিল রজব মাস, বরকতের মাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক দোয়া শিখিয়েছেন যে দোয়ার মাধ্যমেও আমাদের ওই সবক ইয়াদ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখিয়েছেন, কি দোয়া? আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। যে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই রজব মাসে আর এই শাবান মাসে খুব বরকত দান করেন, আর আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দিয়ে দেন। কারণ আমার জানা নাই যে আমি রমজান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো কিনা। কারণ রমজান পর্যন্ত অনেকেই পৌঁছতে পারে নাই, যারা গত রমজানে ছিল, ধারণাও করে নাই, চিন্তাও করে নাই, কিন্তু এই রমজান পর্যন্ত তারা নাই, তারা কবরে চলে গেছে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল দোয়া শিখাইছেন যে আল্লাহ পাকের কাছে কথার দোয়া করা, যে আল্লাহ আমাকেও রমজান পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দেন। মানে আমার জন্য এটা আনসার্টেন, আমার জন্য এটা অনিশ্চিত, আমি পৌঁছতে পারবো কিনা। আল্লাহ আমাকে আরেকটু সুযোগ দেন। বছরের 10টা মাস যখন চলেই গেল, আমাকে জীবিত রাখছেন, তো আমাকে আর 2টা মাস সুযোগ দেন, আমি যাতে রমজান পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। আর আল্লাহ করে আমরা রমজানে পৌঁছে রমজানের প্রতিটা মুহূর্তকে উসুল করতে পারি। উসুল করে কিভাবে? রোজা রাখার দ্বারা, নেক আমল করার দ্বারা। কারণ আমাকে আখিরাতে হিসাব দিতে হবে, এই জন্য যাতে উসুল করতে পারি। ঠিক। কিন্তু মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা হলো নফস আর শয়তান। প্রতিবন্ধকতা, নফস আর শয়তান, এই দুইটা হলো আমাদের প্রতিবন্ধক, বাধা সৃষ্টিকারী। হযরত ফজাইল, হযরত শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভর্তি করে দেন, যার লিখিত কিতাব দ্বারা সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ জীবন পরিবর্তন করছে। উনি ফজাইলের কিতাব লিখে গেছেন, তার মধ্যে ফজাইল রমজান লিখছেন, রমজানের ফজাইল লিখছেন। সেখানে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখছেন যে যখন রমজান মাস আসে, তখন শয়তানের গলায় বেড়ি পড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, আর রোজার কারণে নফস কি হয়ে যায়? দুর্বল হয়ে যায়। তো নফস যখন দুর্বল হয় আর শয়তানকে যখন গলায় বেড়ি পড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তো রাস্তা পরিষ্কার। 2টা বাধা ছিল, একটা একদম চলে গেছে, আর একটা দুর্বল হয়ে গেছে, রাস্তা পরিষ্কার। এই জন্য দেখবেন রমজান মাসে বিনা গাছতে, বিনা দাওয়াতে আল্লাহ তাআলা ভর্তি করে দেন। খোদা আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আসেন, কারণ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়, বাধা দূর হয়ে যায়, এরা মসজিদে চলে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ যদি শুনতে পারে। হযরত শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমালের ফজাইলে রমাদানের মধ্যে এই কথা লিখছেন। সুতরাং আমরা এই 2 বাধা দানকারী, 2 শয়তান এবং এই 2 প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী 2 দুশমন, এরা কি হয়? রমজান মাসে দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং রমজানকে উসুল করতে হবে। আর এই মাসেও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসেও বেশি থেকে বেশি রোজা রাখতেন। এমনিতে হুজুর নফল রোজা রাখতেন, এছাড়াও সারা বছরই হুজুর সোমবার রোজা রাখতেন, বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন, আইয়ামে বীজের রোজা রাখতেন। কিন্তু শাবান মাসে বেশি থেকে বেশি রোজা রাখতেন। এরকমও বর্ণনা আছে যে হুজুর লাগাতার 2 মাস রোজা রাখতেন, অর্থাৎ শাবান মাস প্রায় গোটাটাই রোজা রাখতেন। তো আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে জীবন দিয়েছেন, এই জীবনের প্রতিটা বিষয় যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে প্রতিটি বিষয় আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়
যে আমরা এই দুনিয়াতে থাকতে আসি নাই, এটা আমাদের থাকার জায়গা না, আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর এখানকার যে সময়টা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে এখন আমাদের সামনে বরকতের মাস শাবান আর মহাবরকতের মাস রমজান আমাদের সামনে, যাতে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা উসুল করতে পারি, আখিরাতের জন্য কামাই করতে পারি। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि ये हमारा इज्तिमा और इस इज्तिमा में शिरकत हमारी जिंदगी के रुख को बदल दे और हम आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं और जिंदगी के एक एक लम्हे को वसूल करने वाले बन जाएं और आखिरत के एतबार से उसको कीमती बनाने वाले बन जाएं। आखिरत का बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान, इसलिए कि आखिरत के बनाने के लिए कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी। खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, पीना नहीं छोड़ना पड़ेगा, पहनना नहीं छोड़ना पड़ेगा, शादी नहीं छोड़नी पड़ेगी, जिंदगी कोई जरूरत छोड़नी नहीं पड़ेगी आखिरत बनाने के लिए। कोई चीज, सिर्फ एक चीज का परहेज करना पड़ेगा, एक परहेज, वो क्या है? सिर्फ खुदा की नाफरमानियों से बचना, उसका खौफ, उसका डर, जलवत में भी और खलवत में भी। आखिरत बनाने के लिए कुछ आमाल करने के हैं और आखिरत बनाने के लिए कुछ आमाल न करने के हैं। करने वाले आमाल और ना करने वाले आमाल का नाम दीन है। दीन वो मुबारक जिंदगी है जिसके जरिए से आखिरत बनती है, और जब आखिरत बननी शुरू होती है तो उसके साए में अल्लाह पाक दुनिया को भी बनाते हैं। दुनिया में दीन की बरकतें मिलती हैं और आखिरत में मौत पर और मौत के बाद जो हमेशा की जिंदगी है उसमें रहमतों की और बरकतों की मूसलाधार बारिश होती है। वो बहुत आसान है बनाना आखिरत, बहुत आसान है बनाना। ये मेहनत তো উনি বলেন যে ভাই, আল্লাহ করে আমরা যে ইজতেমায় আসছি, এই ইজতেমা থেকে আমাদের জীবনের রোগ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমরা ইজতেমা থেকে নিয়ত করি যে আমরা আমাদের জীবনটাকে আখিরাত সামনে রেখে বানাবো ইনশাআল্লাহ। উনি বলেন যে আখিরাত বানানোর জন্য আখিরাতকে বানানো খুব সহজ, রাইট। আখিরাত বানানো খুব কঠিন কিছু না। আখিরাত বানানোর জন্য কাউকে পানাহার ছাড়তে হবে না, খাদ্য ছাড়তে হবে না, পোশাক ছাড়তে হবে না। আখিরাত বানানোর জন্য বিবাহ শাদী ছাড়তে হবে না, আখিরাত বানানোর জন্য চাকরি ব্যবসা ছাড়তে হবে না, কোনো কিছুই ছাড়তে হবে না। আল্লাহ একদম সহজ করে দিছে। একটা জিনিস শুধু ছাড়তে হবে, সেটা হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানি, আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা। না, এটা ছাড়া যাবে না, এই অবাধ্য হওয়া যাবে না, হওয়াই যাবে না। না খালওয়াত মে না জালওয়াত মে, না প্রকাশ্যে না গোপনে, না লোকালয়ে না নিরালায়, কোন জায়গাতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করা চলবে না। না না না, বাস আল্লাহ পাকের নাফরমানি ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ চলে তাহলে দিন বানানো, আখিরাত বানানো সহজ সহজ। আল্লাহ পাক আখিরাত বানানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু কাজ করার জন্য বলছেন যে এই কাজগুলি করো, আর কিছু কাজ নিষেধ করছেন যে এই কাজগুলি করো না। তো এই কর্মেওয়ালা কাজ, যা আল্লাহ পাক করতে বলছেন সেটা করা, যা আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন সেটা না করা, এটার নামই হলো দিন। এটাকেই দিন বলে। আর এই দিন খুব সহজ। দিনের জন্য কোনো কিছুকে ছাড়তে হয় না, শুধু একটা জিনিস ছাড়তে হয়, সেটা হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানি। যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া যাবে না, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করব না। ছোট থেকে ছোট নাফরমানিও না, বড় নাফরমানিও না, লোকালয়ও না, निरालय। करने वाले अमल वो तो माहौल की बरकत से हो जाते हैं। जैसे अब रमजान का महीना आएगा,
अल्लाह पाक हमको आफियत, सेहत, सलामती के साथ रमजान तक पहुंचा दे और बार बार हमारी जिंदगी में ये मुबारक महीना और ये मुबारक अय्याम आए सेहत और आफियत के साथ। तो रमजान के मुबारक महीने में आमाल का माहौल होता है। बेनमाजी को नमाज छोड़ना मुश्किल रमजान में। बच्चे घरों में रमजान में रात को सहरी का माहौल होता है, तो छोटे छोटे बच्चे माहौल की वजह से अम्मी रात को सहरी में भी खाऊंगा। माहौल का असर है, माहौल का असर है। तो बेनमाजी को नमाज पढ़ना आसान, मोहल्ले के सबसे दीन के एतबार से कमजोर और ज़ईफ और जिंदगी की बिगाड़ के साथ गुजारने वाले को भी रमजान के महीने में आप मस्जिद में देखेंगे टोपी प्लास्टिक की पहने हुए बैठा है और 100 दानों की तस्बीह नहीं, हजारा लिए बैठा है, हजारा 1000 की तस्बीह। माहौल का असर है। तो आमाल तो मेरे दोस्तों माहौल करा देता है, माहौल में आके आमाल कर लेता है, लेकिन ना करने वाले आमाल, इसमें सिर्फ माहौल का भी नहीं है, इसमें ईमान की ताकत चाहिए। ईमान, क्या ईमान? कि इस कायनात का एक खालिक और मालिक है, ला इलाहा, एक खालिक है, एक मालिक है, एक अल्लाह, और वो हाजिर भी है और नाजिर भी है। वो हर जगह मौजूद है, वो मुझे देख रहा है, मेरी शरफ के करीब है। रात के सन्नाटों के गुनाह वो जानता है, तन्हाई के गुनाह वो जानता है, दिल की हरकत और धड़कनों को जानता है, दिमागों की प्लानिंग को वो जानता है, सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है वो जानता है। जब तक ये ईमान और यकीन नहीं बनेगा गुनाह से नहीं बच सकता, ना करने के काम से नहीं बच सकता। मस्जिद में बैठकर आंख की खयानत होगी वह सुनते से अगर ईमान नहीं बना हो। गुनाहों से बचने के लिए और ना करने वाले आमाल से बचने के लिए ईमान की ताकत जरूरी है, ईमान जरूरी है। अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, मुझे देख रहा है, मेरे शहरक के करीब है, मेरा कोई अमल उससे नहीं छुपा हुआ। मसनून दुआएं अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसकी तरगीब की जाती है। दीन सीखो, दुआएं सीखो। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, मेरे अंदर की गड़बड़ को निकाल दे। वो अमली मिनर रिया, और मेरे अमल को दिखावे से पाक कर दे। वो लिसानी मिनल कज़िब, वो मेरी जबान को झूठ से पाक कर दे। वो आईनी मिनल खयाना, और मेरी आंख को खयानत से पाक कर दे। वइन्नका तालमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर, इसलिए कि तू जानता है आंख की खयानत को भी और सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है उसको भी जानता है। वो ईमान के बगैर और ईमान की क़ुव्वत के बगैर ना करने वाले आमाल से नहीं बच सकता। करने वाले आमाल तो बहुत आसान है, नमाज पढ़ ली है, वजू किया, नमाज पढ़ ली, रोजा रखना है, सुबह साजिद से लेकर गुरूब तक कुछ खाया पिया नहीं, रोजा हो गया। तो करने वाले अमाल तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे दोस्तों ना करने वाले अमाल जिनको मना किया गया है वो ईमान की ताकत के बगैर नहीं हो सकते। इस मेहनत के अंदर जो दावत की मेहनत हो रही है और इज्तिमा हो रहा है और अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, वो सबसे पहली मेहनत ये है कि अपने ईमान को बढ़ाओ। सहाबा फरमाते हैं हमने पहले ईमान सीखा, बाद में कुरान सीखा। तो भाई मेहमान बोलें দিন, যেটা একটু আগে উনি বলছেন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে বলা হয়েছে আর কিছু কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।
যে কাজগুলি করতে বলা হয়েছে সেই কাজগুলি করা, আর যে কাজগুলি করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি থেকে বিরত থাকা, এটাই হলো দ্বীন। এখন উনি বলেন যে কাজ করতে বলা হয়েছে এইটা তুলনামূলক সহজ, তুলনামূলক এই কাজটা সহজ, বিশেষ করে যদি মাহল ও পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে খুব সহজ। সবাই নামাজ পড়তেছে এক জায়গায়, তো একজনের জন্য বেনামাজি থাকা তখন কঠিন, সেও সবার সাথে নামাজ পড়ে নাই। রমজান মাসে ঘরের সবাই রোজা রাখে, ইফতার করে, সেহরি করে, তো ছোট বাচ্চা যার উপরে রোজা ফরজ নয় সেও মাকে বলে আম্মু আমাকে শেষ রাতে জাগাই দিও, আমি সেহরি খাবো, রোজা রাখবো। ঠিক ঠিক। অথচ ওর উপরে কি নাই, রোজা ফরজ না, জরুরিও না, আর আমলটা কষ্টেরও, না খায় থাকতে হয়। কিন্তু তারপরেও মাহল আর পরিবেশের কারণে এই ছোট বাচ্চার জন্য রোজা রাখা সহজ। সে বলে আম্মু তুমি আমার জাগাই দিও। ঠিক বলে 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 খাই খাই। রমজান মাসে দেখবেন মহল্লার সবচেয়ে নষ্ট মানুষটাও অনেক সময় দেখা যায় ভালো মসজিদে প্লাস্টিকের একটা টুপি মাথায় দিয়া 100 দানার না 1000 দানার তসবি লইয়া কোনায় বসে বসে তসবি করে, এরকমও পাওয়া যায়। আছে আছে বহু বহু। কারণ তখন ইবাদতের পরিবেশ, মাহল, রমজান মাস নামাজের মাহল, তসবিহাতের মাহল, নামাজের মাহল, রোজা রাখার মাহল, যার কারণে এটা সহজ। কিন্তু ভাই উনি বলেন যে কাজগুলি থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে, এটা মাহল যথেষ্ট নয়। নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচতে হলে ঈমান লাগবে, ঈমান, ভিতরের শক্তি লাগবে, ইন্টারনাল পাওয়ার লাগবে, ভিতরের ঈমানি শক্তি লাগবে, যে শক্তি আমাকে আল্লাহ পাকের বারণ করা বস্তু থেকে, নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচাই দিবে, যে ঈমান আমাকে আল্লাহ পাকের ভয় তৈরি করবে, যে আল্লাহ দেখতেছেন, তিনি সবকিছু দেখেন, তিনি সবকিছু জানেন, তিনি কিয়ামতের দিন পাই পাই হিসাব নিবেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন। আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় যাই সেখানে গিয়ে দোয়াও শেখার চেষ্টা করি। হুজুর দোয়া শিখাইছেন, আল্লাহুম্মা তাহহির কলবি মিনান নিফাক, হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরকে নেফাক থেকে, এদিক সেদিক হওয়া থেকে, দ্বিমুখী আচরণ থেকে, দুই রকম হওয়া থেকে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরটাকে পাক করে দেন। ওয়া আমালি মিনার রিয়া, হে আল্লাহ আমার আমলকে মানুষকে লোক দেখানো থেকে আমাকে বাঁচাই দেন, এমন যেন না হয় যে আমার আমল মানুষকে দেখানোর জন্য। ওয়া আইনি মিনাল খিয়ানা, আরে আল্লাহ আপনি আমার চোখ খেয়ানত করা থেকে বাঁচাই দেন, যাতে আমার চোখ খেয়ানত না করে, অর্থাৎ আপনার অবাধ্য না হয়। আপনি যেথায় দেখতে নিষেধ করেছেন আমার চোখ সেই জিনিস না দেখে, ফাইন্নাকা তা'লামু, কেননা আপনি জানেন, মাফিস সুদূর, অন্তরের লুকানো কথাও তো আপনি জানেন, আপনার কাছে তো কোনো গোপন কিছু নাই। উনি বলেন যে আমল করতে হয় সে আমলগুলি মাহলের কারণে করা সম্ভব, কিন্তু যে আমল থেকে বিরত থাকতে হয়, বর্জন করতে হয়, যে আমলগুলিকে বাদ দিতে হয়, যে আমলগুলি, যে কাজগুলি করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ, আল্লাহ রসুল, ওই কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দিলের ভিতরে ঈমান লাগে, ঈমানি শক্তি লাগে। ঈমান ছাড়া ওই রকম কাজ থেকে, ওই রকম নাফরমানি থেকে বাঁচা তো যায় না। বরং উনি বলেন মসজিদে বসে চোখের খেয়ানত হবে, মসজিদে বসে খেয়ানত করবে, গায়ের মাহরামকে দেখবে। আরে এখন তো ব্যবস্থাই আছে। হ্যাঁ এটা সত্য।
একেবারে মিলে নাফরমানির জিনিস থেকে বাঁচার জন্য ভিতরে ঈমান লাগবে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যাওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, চিল্লা দেওয়া, এই জন্য যাতে আমার ভিতরে এরকম ঈমান তৈরি হয় যে ঈমান আমাকে আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इस मेहनत का हमने कोई नाम नहीं रखा, कोई नाम नहीं दिया इस मेहनत को। ये एक मेहनत है अपनी आखिरत को बनाने की। अगर कोई हम इसका नाम रखते तो ईमान की तहरीक, ईमान को तहरीक देना, ईमान को हरकत देना, ईमान का बढ़ाना, क्योंकि इस ईमान की ताकत के बगैर ना करने वाले आमाल से आदमी बच नहीं सकता। जब तक अंदर में ये बात उतर ना जाए कि एक ताकत है, एक कुव्वत है, इस कायनात का एक खालिक है, एक मालिक है जो मेरी खयानत को भी जानता है, मेरे दिल में उठने वाले जज्बात को भी जानता है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो हाजिर है, वो नाजिर है। इस उम्मत पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि इस उम्मत के उमूम में भी फिक्र आखिरत मौजूद, ईमान की ताकत मौजूद। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का जमाना है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आवाम के हालात के तफक्कुद के लिए, एक होता है तफक्कुद, एक होता है तजस्सुस। तजस्सुस हराम है, तफक्कुद मतलूब है। मेरा पड़ोसी है, गरीब आदमी है, आयालदार है, इसके घर में आज क्या पक्का है, पक्का भी है या ये पक्का है। तफक्कुद के पीछे खैरखाई होती है और दीन खैरखाई का नाम है, और तजस्सुस के पीछे खैरखाई नहीं होती है, किसी के टोह में लगना है, टोह में लगना पीछे ये मना है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफक्कुद अहवाल के लिए रात को गश्त करते थे। दुनिया की तारीख के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर, पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम में आप देखो, कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा कि अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है, रात के वक्त में अपने आवाम की, आम लोगों के हालात के तफक्कुद के लिए ये कैसे जी रहे हैं, इनकी जरूरियात का क्या हो रहा है, इनकी रातें कैसी गुजर रही हैं, इस तफक्कुद के लिए वो फिर रहा हो। दुनिया की तारीख ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। एक घर के अंदर से ইউটিউবে आवाज आई, বেশি মানুষ দেখেনি एक গত লাইভ, बूढ़ी औरत গত ইনস্টা अपनी बेटी से कह रही ফেসবুকে है, লাইভে গেছি, ফেসবুকে बेटी दूध ये तो में पानी follower मिला অনেক दे। বেশি। ফেসবুক থেকে हो सकता है वो दूध बेचने वाली हो, वो तो जमाना खैरुल कुरून का जमाना है, 3 লক্ষ লোক खैर का जमाना है, उसमें माँ ने बेटी को आजमाया हो, আলহামদুলিল্লাহ ये बेटी दूध में पानी मिला दे। শুনতেছে। अब आप देखिए, रात का अंधेरा है, माँ और बेटी मौजूद हैं, दूध भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, दूध में पानी मिलाने के सारे असबाब मौजूद हैं। तो वो बच्ची क्या जवाब देती है, नहीं, आमिर साहब ने मना किया, दूध में पानी मिलाना ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। तो मां फिर जरा सा आगे उभारती है, अरे कहां है इस वक्त अमीरुल मोमिनीन, रात का अंधेरा है, तन्हाई है, वो तो अपने व्हाइट हाउस में एसी कमरे में आराम कर रहे होंगे। वो उसने नहीं कहा, वो मैं कह रहा हूं। कहाँ होंगे अमीरुल मोमिनीन, अपने व्हाइट हाउस में होंगे, एसी कमरे में होंगे, आराम कर रहे होंगे, इस वक्त कहां है अमीरुल मोमिनीन। तो बेटी क्या कहती है, अब ये बोला है ईमान, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, लेकिन उनका वो खुदा जो अलीम भी है,
खबीर भी है, बसीर भी है। उनका और मेरा और तुम्हारा खुदा यहां मौजूद है। अल्लाह मौजूद है, हाजिर है, नाजिर है। वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है। ये बेटी ने जवाब ईमान बोला है, ईमान बोला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस घर पे निशान लगाया, ये निशान लगाया, और फिर सुबह को अपने बेटे का रिश्ता उस बच्ची के लिए भेज दिया। ये हमारे यहां मेयार था निकाहों का। न मालदार देखते थे, न हुस्न देखते थे, न जमाल देखते थे, वो क्या देखते थे? अंदर का तक़वा देखते थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ईमान के बगैर ना करने वाली चीजों से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। इस मेहनत की, जिस मेहनत के लिए हम यहां जमा हुए हैं, इस मेहनत की पहली तासीर यह है कि अगर ये मेहनत सही रुख पर होगी, उसूल और आदाब की रियायत के साथ होगी, जो हिदायत दी जाएंगी अभी 9:30 बजे से जमातों में जाने वालों को, उसकी रोशनी में अगर ये मेहनत की जाएगी, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी पहली तासीर ये होगी कि मेहनत करने वालों की जिंदगी में तक़वा आएगा, डर आएगा, खुदा का खौफ आएगा, और आखिरत का फिक्र पैदा होगा, और जिंदगी का रुख बदल जाएगा दुनिया से आखिरत की तरफ, माल से आमाल की तरफ, और असबाब से मुसब्बिबुल असबाब की तरफ। তো ভাই, মেহমান বলেন যে যে সমস্ত আমল নিষেধ করা হয়েছে, হারাম, আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু, এটা থেকে বাঁচার জন্য ঈমান ছাড়া এবং ঈমানকে বাড়ানো ছাড়া, ঈমানের শক্তি ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এটাকে ঈমান দিয়েই বাঁচতে হবে, ঈমান দিয়ে এটা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তার কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলিম, তিনি সব কিছু জানেন, তিনি বাসীর, তিনি সব কিছু দেখেন। আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত খাবীর, সমস্ত কিছু সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন। আল্লাহ হাজির, সর্ব জায়গায় বিরাজমান। আল্লাহ নাজির, সবকিছু আল্লাহ তাআলা দেখেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে কোনো কিছু তো গোপন করা যাবে না। এমন তো না যে কোনো জায়গায় কেউ গোপনে অন্যায় করবে, আল্লাহর কাছ থেকে লুকাবে, এই লুকানো যাবে না। তার কারণ তিনি চোখের খেয়ানত, অন্তরের লুকানো কথা, রাতের আধারে, দিনের আলোতে, সবকিছুতেই উনি দেখেন, শুনেন, খবর রাখেন। এইরকম ঈমানের এই ব্যাপকতা বা ঈমানের এই স্তরের ব্যাপকতা এক জামানাতে, সাহাবা তাবিঈনদের জামানাতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে উমুমের ঈমানের এই স্তরটা ব্যাপকভাবে ছিল, আমভাবে ছিল। এখন যেমন আমভাবে আমরা গাফলতের মধ্যে এক্কা দোক্কায় ঈমান বানাই, আর তখন এরকমই ছিল যে ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের খৌফ, আল্লাহ পাকের ভয়, তাকওয়া, আল্লাহ দেখতেছেন, আল্লাহর সামনে যাইতে হবে, এই কথাগুলি তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে তাদের দিলের মধ্যে কাজ করত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি তার দৌরে খেলাফতে, তার শাসন আমলে রাতের বেলা বের হইছেন পর্যবেক্ষণের জন্য যে আমার প্রজারা কি অবস্থায় আছে। এই পর্যবেক্ষণটা আমরা, উনি শব্দ বলছেন যে তাফাক্কুদের জন্য, মানে পর্যবেক্ষণটা হলো কল্যাণকামিতার সাথে, খায়ের খাইর সাথে। আমার প্রতিবেশী আছে, তার বাচ্চা কাচ্চা আছে, রাতে খানা খাইছে কিনা, রান্না হয়েছে কিনা, রান্না পর্যাপ্ত ছিল কিনা, তারা ঘুমাইতে পারছে কিনা, অর্থাৎ এটা হলো তাফাক্কুদ, পর্যবেক্ষণ। আর একটা আছে গোপনে কারো পিছনে লেগে যাওয়া, তাজাসসুস বলে এটাকে, দোষান্বেষণ। এই তাজাসসুস ইসলামের মধ্যে হারাম, যে কারো পিছনে লেগে থাকা, যে কারো দোষ বাইর করে এই দোষে দোষী করে তাকে অপদস্থ করা, এটা হলো তাজাসসুস, এটা হারাম। কিন্তু তাফাক্কুদ ইসলামে কাঙ্ক্ষিত বস্তু, তার কারণ
তাফাক্কুদের পেছনেই রয়ে গেছে খায়ের খা, কল্যাণকামিতা, আর দিন কল্যাণকামিতার না। আর দিন ও নাসিহা, দিন কল্যাণকামিতার না। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাফাক্কুদের জন্য বের হয়েছে, তার প্রজাদের খায়ের খবর নেওয়ার জন্য বের হয়েছে। তো কোন এক বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় কথাবার্তা শুনতেছেন। মেয়ে মাকে বলছে যে বকরির দুধ দহন করছে, কিন্তু দুধ তো কম হয়েছে। তো সেই জামানাটা ছিল খায়রুল কুরুন, আল্লাহর রাসূল সাক্ষী দিয়েছেন খায়রুল কুরুন কারনি। তাহলে খায়রুল কুরুনের মধ্যে সাধারণত একটা মহিলা তার মেয়েকে কথা বলবে যে দুধে পানি মিশাও, ভেজাল করো, এটা তো হওয়ার কথা না। কারণ ব্যাপকভাবে ঈমান ছিল যে মেয়ের মধ্যে এরকম ঈমান, তো মায়ের মধ্যে এই কথা কি করে হয়? এই জন্য উনি বলছেন যে আসলে মা তার মেয়েকে পরীক্ষা করতেছিল যে আমি আমার মেয়েকে, এটা আমি বলতেছি আর কি, আমি আমার মেয়েকে না ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াইতে পারছি, না ডাক্তার, না ইঞ্জিনিয়ার, কিছু করতে পারি নাই। ঈমান যে শিখেছি, আমার মেয়ে ঈমান শিখছে। তো এই পরীক্ষার জন্য সে বলছে মা দুধ কম হয়েছে তো পানি মিশিয়ে দাও। তো মেয়ে বলতেছে আম্মা আমিরুল মুমিনিন নিষেধ করছেন দুধে পানি মিশাইতে, যে দুধে পানি মিশানো যাবে না, ভেজাল করা যাবে না। তো মা আবার পরীক্ষার জন্য বলতেছেন যে তোমার আমিরুল মুমিনিন আইসে কোন জায়গায় খাড়াই রয়েছে? আসলে তো হযরত ওমর বাইরে দাঁড়ানো হয়ে আছে, এটা তো আর ওনারা জানেন না। যে তোমার আমিরুল মুমিনিন কি আইসে এখানে দাঁড়াই রয়েছে, সে কি দেখতেছে? সে তো আর দেখতেছে না। তো তুমি দুধে পানি মিশিয়ে দাও। তো ওই মেয়ে হয়তো সে তার নিজস্ব ভাষা ছাড়া আর কোনো কিছুই হয়তো বা তেমন কিছু শিখতে পারে নাই, হয়তো কোনো ভাষা জ্ঞান ছিল না, সে কোনো লেখাপড়া শিখে নাই, অনেক কিছু করে নাই, কিন্তু ঈমান এরকম শিখছে। ঈমানের ব্যাপকতা ওই জামানায় এমন ছিল যে একজন সাধারণ এই গোয়ালিনীর মেয়ে কথা বলছে যে আম্মা আমিরুল মুমিনিন তো দেখতেছে না, কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের বানানেওয়ালা আল্লাহ, ওই সত্তা, যিনি আলিম, যিনি খবীর, যিনি বসীর, যিনি সামি', যিনি হাজির, যিনি নাজির, যে সত্তা সবকিছু দেখেন, যে সত্তা সবকিছু জানেন, যে সত্তা সবকিছু খবর রাখেন, যে সত্তা সব জায়গায় বিরাজমান, যে সত্তা সবকিছুকে দেখেন, উনি তো দেখতেছেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বাড়িতে একটা চিহ্ন লাগাই দিয়ে চলে গেছে, আর দিয়ে ছেলেদের কাছে প্রস্তাব পেশ করছে এরকম মেয়েকে বিবাহ করতে কে প্রস্তুত আছে। আর নিজের ছেলের জন্য বিবাহের পয়গাম পাঠাইছেন ওই গোয়ালিনীর কাছে, এবং পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে তার শাদীও হয়েছে, বিবাহ। তো মোট কথা, আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু, হারাম বস্তু, এটার থেকে বাঁচার জন্য ঈমানের বিকল্প নাই, ঈমান বানাইতে হবে ভিতরে। আমরা এই আল্লাহর রাস্তায় বাইর হইব, চিল্লায় বাইর হইব, এই যে 9:30 থেকে হেদায়েতের কথা হবে, আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় কিভাবে চলবো, কিভাবে আমরা সময় লাগাবো। উনি বলেন যদি এই উসুল মোতাবেক এই মেহনত করা হয়, আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক মেহনত দিয়েছেন, যদি উসুল মোতাবেক এই মেহনত করা হয়, যেভাবে আমাদেরকে হেদায়েতের কথার মধ্যে বলবে, ঠিক ওইভাবে যদি এই মেহনত করা হয়, এই মেহনতের দ্বারা প্রথম যে জিনিস তৈরি হবে সেটা দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের ভয় পয়দা। এবং এই আল্লাহ পাকের ভয় আমাকে আপনাকে আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচতে সাহায্য। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की घड़ी बता रही है कि घड़ी जल्दी घूम रही है, टाइम खत्म हो गया। 1 घंटे के लिए कहा गया था तर्जुमा के साथ बात की जाए, लेकिन आप हजरात की तरफ पर थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया, क्योंकि 9:30 बजे फिर दोबारा आपको यहाँ जमा होना है। जो जमात अल्लाह के रास्ते में जाएंगी उनको
हिदायत दी जाएगी, कैसे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना है, किन आमाल में अपने आप को लगाना है, किन आमाल से बचना है, कैसे वक्त लगाना है, ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को पूरा फायदा हो और उनकी जिंदगी के बदलने का ये 4 महीने का सफर और ये जिले का सफर जरिया बने जिंदगी को बदलने। तो वक्त कम है, आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मुबारक अय्याम चल रहे हैं, शाबान, जो मुकदमा है रमजान का, इसमें एक नफली अमल की कीमत एक फर्ज के बराबर और एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर। अल्लाह ताला की दाद और दहिश के दाने खुल गए। फरमाया, हज़रत शेख ने लिखा है फज़ाइल आमाल, रमजान के मुबारक महीने में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म होता है अपना काम छोड़ दें और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के की दुआओं पर आमीन गए कि कत दिन प्लान प्रोग्राम ऐसा मुबारक महीना आने वाला है। और अपने नाफरमानियों से बचने की जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, नफ्स और शैतान समंदर में और नफ्स कमजोर हो गया रोजे से, रास्ता साफ है। ये मुबारक महीने मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में फिरने के लिए, और इस मुबारक महीनों में मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में फिर कर राह खुदा में जाकर मेहनत में अपने आप को उन अमाल में लगाना है, इन अमाल में नूर है, दावत, आखिरत की दावत, अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तरफ बुलाना, दावत, इसमें नूर है। दावत बराए दावत नहीं है, दावत इबादत के जिंदा करने के लिए है, तो इबादत में नूर है। और इबादत की सबसे बड़ी इबादत मेरे दोस्तों वो 5 वक्त नमाज है। ये रजब का महीना गया है, शाबान का महीना है, रजब के महीने में अल्लाह ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में बुलाया, अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर ये नमाज का तोहफा दिया। 50 नमाजें थी, तफसील का वक्त नहीं है, अल्लाह ने करम फरमाकर 5 कर दी, 5 हो गई अल्लाह के नबी की। तो 50 की 5 तो हो गई, लेकिन अज्र 50 के बराबर दिया जाएगा, 50 के बराबर मिलेगा। तो ये रमजान के मुबारक महीना मेरे दोस्तों घर में रहने का महीना नहीं है। हमारे तीनों हजरात के जमाने में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तीनों हजरात के जमाने में इसका मामूल था कि रमजान, शव्वाल, यकाद और ज़िलहिज, 4 महीने राह खुदा में निकलने की खूब तरगीब दी जाती है और 4-4 महीने खुदा के रास्ते में फिरने का उमूम में रिवाज। इन 4 महीनों में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, पूरी इस्लामी जिंदगी के पिलर मौजूद है। हज वो मुबारक इबादत है जिस पर इस्लाम की तकमील होती है। और अराफात के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत उतरी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारा मुबारक मजमा जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, जो नहीं जा रहे हैं वो अब नियत करें, इरादा करें, आने वाले मुबारक महीनों में हम अल्लाह के रास्ते में फिरकर इस मुबारक जिंदगी को सीखेंगे और अपनी जिंदगी में आखिरत का फिक्र पैदा करेंगे और आखिरत की तैयारी में लगेंगे, इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई बचा नहीं है, आज तक कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचेगा, क़यामत तक कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है। यहाँ तक के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए, हमको भी जाना है। इसलिए मेरे दोस्तों तैयारी करनी है,
और तैयारी का जमाना मौत से पहले पहले है, और मौत कब आएगी कोई नहीं जानता कब आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों ये सारा मजमा नियत करे, इरादा करे कि आने वाले इन मुबारक महीनों में इंशाअल्लाह राह खुदा की नक्ल हरकत करेंगे। अपने इलाकों में, मोहल्लों में कोई बेनमाजी न रहे, इसकी मेहनत करेंगे। रमजान की बरकत से आने वाला मस्जिदों में मजमा पूरे साल 11 महीने का नमाजी बन जाए। इसलिए कि मेरे दोस्तों इस्लामी जिंदगी का कोई तसव्वुर नमाज के बगैर नहीं। नमाज वो बड़ी इबादत है कि अगर वो जिंदगियों में आ जाए तो जिंदगी के सारे फवाहिश और मुनकरात से वो जिंदगी को पाक कर देगी। इसलिए मेरे दोस्तों 100% नमाजों का माहौल बनाना है, 100% रोजों का माहौल बनाना है, 100% खुदा के अहकामात का माहौल बनाना है, 100% अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले आमाल का माहौल बनाना है। उसके लिए ईमान की ताकत ये नक्ल हरकत के जरिए से पैदा करनी है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये सारा मजमा इसकी नियत करे कि इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए तैयार हैं। भाई सब तैयार हैं? कथा भोजन तो उर्दू भूजी जाए भूजी আমি বাংলা বুঝেন তো কিন্তু বলতে পারে না, কি করবেন? इसलिए तर्जुमान साहब करेंगे तर्जुमान। ভাই বলেন যে দেখেন সময় তো আসলে 1 ঘন্টা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আপনাদের তলব আগ্রহের কারণে সময় একটু বেশি হয়ে গেছে। তো এখন কথা শেষ হয়ে যাবে, তার কারণ 9:30 থেকে আবার হেদায়েতের কথা হবে। সেখানে আমরা আল্লাহর রাস্তায় কিভাবে যাব, সেখানে কিভাবে কাজ করব, কোন কাজ করব, কোন কাজ করব না, কোন কাজ বেশি করব, কিভাবে আমাদের সময়টা কাজে লাগাইলে আমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে বনে ফিরব, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 9:30 থেকে হবে। তো এই জন্য আপনাদের কাছে শেষ একটা আরজ, সে আরজটা হলো যে ভাই এখন রজব মাস চলে গেছে, এখন হলো শাবান মাস, আর শাবান মাস হলো রমজানের মুকদ্দমা ভূমিকা, আর রমজান মাস আসতেছে। সুবহানাল্লাহ, রমজান মাসের নেক আমল করার যে 2টা প্রতিবন্ধকতা, 2টা বাধা, 2টাই প্রায় শেষ হয়ে যায়। একটা তো হলো শয়তানকে বেড়ি পড়ায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, আর নফস রোজা রাখার কারণে কমজোর হয়ে যায়, নেক আমল করা সহজ হয়ে যায়। আর ওই সময় রমজান মাসের মধ্যে একটা নফল আমলের স্তর ফরজের বরাবর রাখা হয়েছে, আর একটা ফরজের স্তর 70টা ফরজের বরাবর রাখা হয়েছে। তো সুতরাং এরকম এক সময় যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মোসেলাদার রহমত আর বরকতের বৃষ্টি হইতে থাকে, আর নেকির এরকম ভাবে পাহাড় জমা হইতে থাকে, এই সময়টা তো আসলে বাড়িতে থাকার জন্য নয়, এই সময়টা তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য, যাতে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমলগুলি করলে এই নেকির সংখ্যা আরো বেশি বেড়ে যাবে। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছে, তারাও রমজান পাবে। আর যারা আমরা ইজতেমা থেকে বের হচ্ছি তারাও আমরা কিছুটা পাবো, আর বাকি যারা আসি তারাও নিয়ত করি যে এখন না হলেও আমরা রমজান মাসে আল্লাহর রাস্তায় বের হব। তার কারণ হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি শুরুতেই বলছিলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এই মেহনতের কোনো নাম রাখেন নাই, এই মেহনতের কোনো নাম রাখেন নাই, বরং এই মেহনতকে উনি বলছেন তাহরিকে ইমানি, ইমানকে হরকত দেওয়া, ইমানের মধ্যে উত্তাপ তৈরি হওয়া, ইমানের মধ্যে উন্নতি তৈরি হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না হবে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনও হযরতজির জামানাতে দেখা গেছে এটার খুব মামুল ছিল যে ওনারা খুব তারগিব দিতেন যে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। রমজান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ, বিশেষ করে এই 4টা মাস যাতে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আল্লাহর রাস্তায় ফিরে। তার কারণ এই 4টা মাস বড় সম্মানিত, ইসলামের বড় বড় স্তম্ভগুলি হলো এই মাসের মধ্যে। রমজানের মধ্যে রোজা আসে, নামাজ আসে। নামাজ তো এমনিতেই সব সময়ের জন্যই আসে। নামাজ ইসলামের মধ্যে এমন এক আমল, উনি বলেন যে নামাজ ছাড়া কোনো ব্যক্তির দিনদারির কোনো তাসাব্বুর ফিকির করা যায় না। যার নামাজ সুন্দর
তাকে তার নামাজ সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখবে। তো নামাজ পড়া হবে, রমজানের রোজা, তারপরে হজ এবং যাকাত। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইসলামের 4টা স্তম্ভই এই 4 মাসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। যাতে আমাদের এই সময়টা আল্লাহর রাস্তায় লাগে, আমাদের মহল্লায় কোনো বেনামাজি না থাকে, কোনো গাফেল না থাকে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য কোনো বান্দা না থাকে, নাফরমানি না হয়। এই জন্য আমরা এই 4টা মাস বেশির থেকে বেশি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার চেষ্টা করব তো ভাই, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এই 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাইবার নিয়ত করলাম তো ইনশাআল্লাহ। अब क्या करना है? इस वक्त का अमल खत्म हो गया। इस्लामी जिंदगी, दीनी जिंदगी इसका मुतालबा करती है कि कोई मुसलमान किसी वक्त भी अमल से खाली ना हो। इज्तिमाई अमल खत्म हुआ, इनफरादी अमल का वक्त शुरू हो गया, क्योंकि जिंदगी कीमती है, कोई वक्त जाया नहीं करना है। इज्तिमाई अमल खत्म हुआ, इनफरादी अमल शुरू हो गए। यहां से फारिग होकर इशराक पढ़ ली है। कौन कौन पढ़ेगा? नियत करें कभी नहीं छोड़ेंगे इशराक। 2-2 करके 4 रकात, और बगैर वजू की नमाज नहीं होती है। होती है बांग्लादेश में? जिनका वजू नहीं है वो वजू करके नमाज पढ़ेंगे और इशराक छोड़ेंगे नहीं। फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नियत करें। बोलते हैं हमको आमाल के फजाइल नहीं मालूम। अगर आमाल के फजाइल मालूम हो तो अमल छोड़ने को तबीयत न करे। लेकिन जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली वो अल्लाह की जमानत में आ गया, अल्लाह उसका जामीन है। जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, आधी रात इबादत का सवाब। जिसने ईशा की नमाज पढ़ ली जमात से, पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। ये फजाइल की तालीम मेरे दोस्तों इसलिए है, नियत करें अपने घरों में फजाइल का हल्का शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद की फजाइल की तालीम में तमाम से बैठे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इन 4 महीनों में अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और लोगों को तैयार करेंगे, आमादा करेंगे। अब 9:30 बजे से पहले पहले अपने इनफरादी आमाल पूरे करके, अपनी जरूरियात पूरी करके, खुद फिक्रमंद होकर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को हिदायत दी जाएंगी। उसके बाद हमारे बड़े कुछ इरशाद फरमाएंगे और फिर इस सेवा का इख्तिताम होगा और दुआ पर होगा। इतना बड़ा मजमा खुदा के सामने मांगेगा, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। क्या अजब है, अल्लाह पाक हमारे लिए, इस पूरे मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे, ईमान की हवाओं को चला दे और बातिल की सारी स्कीमों को फेल फरमा दे। खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए सब कुछ आसान है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ভাই এখন আমল তো শেষ হইল, ইজতেমাই আমল। যেহেতু আমাদের জীবনটা বড় কিমতি, মূল্যবান, তো প্রত্যেকটা মুমিন এই কথার চেষ্টা করবে যে তার কোনো সময় নষ্ট না হয়। ইজতেমাই আমল শেষ হয়েছে, এখন আমাদের ইনফেরাদি আমলের মধ্যেই থাকবো। বিশেষ করে সর্বপ্রথম ইজতেমাই আমল এই মজমা শেষ হওয়ার পরে আমরা ইশরাকের নামাজ পড়বো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। আর উনি বলছে যাদের অজু নাই অজু করে পড়বো, কারণ অজু ছাড়া নামাজ তো হয় না। নাকি আমাদের বাংলাদেশে হয় না? কোথাও হয় না। তো অজু করবো, অজু করে ইশরাকের নামাজ পড়বো এবং এই কথা নিয়ত করি যে বাকি জিন্দগি পড়বো, সব সময়ের জন্য পড়বো। এমনি ভাবে ফজরের নামাজ জামাতে পড়বো। উনি বলেন যে আমাদের ফজিলত জানা নাই, এই জন্য আমরা এই আমলগুলির মধ্যে আগাইতে পারি না। অথচ একজন মানুষ যদি জানতো যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় চলে যায়, আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়, সে আল্লাহ পাকের জিম্মার মধ্যে চলে আসে যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে। এই জন্য আমরা ফজরের নামাজ জামাতে পড়ব, ইশরাক 2 রাকাত 4 রাকাত সব সময়ের জন্য পড়ব। এরপরে আমরা আমাদের জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের থেকে নিজে ইহতেমাম করে আমরা হেদায়েতের কথার মধ্যে যারা আল্লাহর রাস্তায় যাবেন তাদের যে রাহবরি করা হবে,
ওই হিদায়তের কথার মধ্যে আগে ভাগে বসবো। সময়ে আমাদেরকে যাতে মজমায় ডাকতে না হয়, আমরা নিজেরা আগে এসে বসে যাব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। এরপরে ওইখানে আল্লাহ রাস্তার মেহমানরা কিভাবে আমল করবে এই আমলগুলির রাহবরি করা হবে, তারপরে বড়দের পক্ষ থেকে কিছু নসিহত করা হবে, এরপরে শেষে দোয়া হবে। এত বড় বিশাল মজমা ইখতিতাম হবে, পরিসমাপ্তি হবে যে দোয়ার মাধ্যমে লক্ষ লোকের কোটি হাত, লক্ষ লক্ষ হাত আল্লাহ পাকের কাছে উঠবে। অসম্ভব কিছু না যে এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়েতের দরজাকে খুলে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সমস্ত দুনিয়াতে হেদায়েতের হাওয়াকে আম করবেন, অর্থাৎ বাতাস, হেদায়েতের হাওয়া আম মানে কি, বাতাস যখন ছুটে সবার গায়ে লাগে, এবং গরমের সময় মানুষ বুতাম খুলে ফেলে, মাথার টুপি খুলে ফেলে, বাতাস লাগতে দেয়, সবার গায়ে বাতাস লাগে। তো আল্লাহ হইতে পারে যে এই দোয়া কবুল হয়ে যাবে, এই মজমার দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক বাতাস যেমন সবার গায়ে লাগে, আল্লাহ হেদায়েতকে এরকম আম করবেন যে সকলের নসিবে হেদায়েত হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা ইনফিরাদি আমলগুলি পুরা করে আমলের মধ্যে বসবো এবং কথা শুনবো। এরপরে ইনশাআল্লাহ যখন দোয়া হবে, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে তারপরে এই মজমার পরিসমাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিহি, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কত বাজে? আর এখন কত বাজে? 7:58। হ্যাঁ, 7:57।